今天几月几号？今天27号吧。几月27号？9月27号吧。那我们等一下要干嘛？我们等一下要抽直属啊！你要进来。几点？几点？6点半，6点半开始。6点半开始啊？在哪里？对，在学生活动中心1楼。好，就是对吧？对啊，对。好，那你现在说 Let's go。Let's go！ 干不起了。有一天，小五放学回家的时候，邻居看到他，问了他一句话：“小五，食饱未啊？”我有食啊。我比你坏，我从小坏，我摘花，我打小狗，我抢劫超商，我故意打破永久拨片，我有先前不缴系学会费，太过分了！让老师不能够顺利退休，我故意把赵老师踢下男人山，天哪！知道我们手上拿的是什么东西吗？对，因为我们是芭蕉。鸡头饭。家真打笑。你这辈子当男生太可惜。知道，我们是6月天。我会不知道吗？我会。我开始了吗？还真会。那我就开始，来帮我绑铁盘。你想这个讲吗？有高有配，这个讲吗？有高有派。这个在一起，够黑，接大，有固定，就这样在这上面再开机，
谁？这学期的文化堂，好啊。对啊，我要解释一下，因为我之前拿到的也是钢针，是有削笔，然后我想说进化一下，看可不可以对先插书，因为你下一届你可以那个根跟叶子都留着，就在家很棒。对。 Game time. I'm a hustler, baby. Why you think that way? Let me know when you're ready to roll. I do 180 in the gray Mercedes, South Beach, where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like Michael Jordan and always hit like a good and the shots is falling and the phones recording. Yeah, you know that we doing the most. We gon' make it rain, 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 like we won a championship game. We gon' need some more champagne to take it all away. It's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I been waiting all night. It's game time.